waktu telah pun menunjukkan masa untuk kita ni memfokuskan tentang segmen bidang keusahawanan. Jadi ini yang kita bawakan pada pagi ini bersama tetamu kita secara virtual. Kita bersama Muhammad Helmi bin Abdullah, pengasas HALM, Helmi Abdullah Fitness, yang sudah pun bersedia bersama kita. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Muhammad Helmi? Alhamdulillah. Kita percaya saja Tuan Helmi ini sentiasa cerdasnya. Pasal hari-hari fokusnya ialah tentang kecerdasan, dan itu adalah usaha yang dilakukan daripada dulu hingga sekarang. Dan juga banyak membantu sebenarnya masyarakat Ketani di sini. Jadi Ketani terus saja untuk mengetahui yang akan kita bincangkan keusahawanan pusat kecerdasan ini. Sebagai permulaan ini mungkin Tuan Helmi boleh mengongsikan apakah perniagaan, kita tahu perniagaan ini adalah fitness, tapi bila sebenarnya ianya bermula, dan mungkin ada di sebalik penceritaan dalam melakukan dan juga membina perniagaan ini. Jadi silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebagai permulaan, Helmi Abdullah Fitness ini officially tertubuh pada 2 April 2015. So InsyaAllah April ini 7 tahun dah sudah tu. I'm doing pusat kecerdasan ini for full time. So so how I started is actually sebenarnya benda ni bukannya bukannya terus ada gym, terus ada pusat kecerdasan. So actually I started dari kosong. So I started outdoor back in 2015, and then I built my community, sudah banyak orang yang join. And then 2016 baru I have my own fitness facility lah semata. Jadi memang untuk memulakan perniagaan ini ada cara-caranya. Anda kan terus menjadi sesuatu yang besar, dan juga ada cabaran-cabarannya. Ingin saya mengetahui Tuan, mengenai komuniti kesihatan di negara Ketani ini. Macam mana di tahun 2015 itu? Sewaktu masih untuk memulakan komuniti kesihatan, adakah komuniti kesihatan waktu itu atau macam mana? Okay. So pada back in 2015 itu, when I started to exposekan, so apa yang saya buat adalah group fitness kan, so I call it bootcamp. So during that time 2015 itu memang diberitahu orang pun apa kan bootcamp mau join bootcamp, memang tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu tu apa bootcamp. So memang community dulu-dulu tu mostlynya 2015 ke bawah itu memang orang familiar dengan gym saja, gym. I don't know apa ada masa tu, maybe Zumba, step. So when I introduce bootcamp, memang orang dah tahu apa bootcamp itu. So fitness community masa tu Indah tu lah. Indah sebesar yang ada masa ni lah. So itulah cabarannya dulu, macam mana kan mengeksposkan apa yang saya buat masa ni. Dan kita tadi mengetahui kalau dulu tu memang dah ada banyak orang yang familiar kan bootcamp. Ada bootcamp ni. Jadi kenapa sebenarnya Jo memilih perniagaan ni untuk masyarakat Ketani? Okay, so actually my highest qualification is BSc in Physical Education and Sport. So I took my degree back in Cardiff, UK. And then masa di Cardiff itu, actually I encountered ada instructor yang membuat bootcamp di park sana, di playground di luar itu lah. So that's when I thought maybe I should bring this to Brunei. So sudah balik Brunei, I work on myself dulu lah, macam mencuba buat sendiri. And I find it very effective lah semata. And then actually save time daripada tadi workout sejam 2 jam dalam gym. So this is actually the fitness revolution lah, fitness revolution yang kita ni actually boleh workout dah sampai 30 minutes, 45 minutes, and then sudah. So that's when aku mau introduce bootcamp ni to Brunei. Revolusi fitness, and actually it's my passion juga, my passion is more into coaching. Betul.
Revolusi fitness seperti yang dikatakan oleh Tuan Muhammad Helmi ketika tadi itu. Dan seperti yang Tuan katakan, kelulusan Tuan adalah merupakan tentang sport dan juga mungkin saja tentang kesihatan di Cardiff. Tetapi apabila datang dan menceburi bidang fitness ini, perlunya ada kualifikasi-kualifikasi yang lain. Dapat diterangkan untuk menjadi seorang fitness trainer itu bukan sekadar ketani belajar ke universiti, tetapi ada kualifikasi-kualifikasi yang tertentu yang mesti ditunaikan. Mungkin saja apa namanya tu kualifikasi itu? Silakan. Okay, so for me, my main my highest qualification itu maybe it's an advantage lah for me, pasal I already have sport science. Tapi actually I took so many certifications throughout these 7 years ni lah. So I took my bootcamp certification, I have my HIIT certification, nutrition. Actually, yes, boleh saja kalau kan terus jadi instructor di Brunei ni. Tapi to build the trust, to build supaya orang lain trust macam how can I go to you kalau you're not certified macam tu. So for me it's very important for siapa kan jadi instructor or macam jadi fitness coaches, at least ada certification untuk lesson lah untuk kita ni untuk pergi lebih jauh lagi dalam bidang ini. So it's all about continuous learning. So you took one, dia semestinya itu saja. So you have to ikut tadi punya fitness revolution ni. Kadang tahun-tahun ni berubah. So you have to keep learning. Jadi ianya tertubuh pada April 2015 dan April pada tahun ini 7 tahun perniagaan ini dalam dunia perniagaan. Jadi untuk memberikan kepercayaan kepada mereka lah yang sudah pun berkecimpung dan juga macam mana ni Tuan Helmi sendiri daripada tahun 2015 sampai ke saat ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan lah. Okay, so to be honest, to start, I think any business pun if you want to start memang indah semudah tu lah. Betul. So yang paling penting for me is you have to be passionate. Mesti minat benar-benar lah. Minat benar-benar arah apa yang kamu mau buat atau if you are into fitness, so you have to be really passionate. Pasal kalau you're not passionate, say one day another orang datang or one day you fail, we'll definitely kita will give up tu. Tapi if you're passionate about it, we'll do something to make it happen lagi. So that's what I keep to myself. I'm very passionate to this. And actually aku macam throughout these 7 years, I don't know, every day semangatkan buat. So you have to be very passionate. Ya kadang-kadang kan everyday semangatkan buat bukannya pasal apa tu, pasal andang dalam DNA-nya sudah memang meminati physical fitness ni. Nah, berkata kita ni tentang physical fitness dan sebagainya, kadang-kadang apabila memperkatakanlah tentang yang diusahakan oleh Tuan Helmi sendiri, iaitu banyaknya tentang group exercises. Kadang-kadang exercise ni mungkin saja Tuan Helmi ada memperkatakannya. Kadang-kadang satu exercise satu indah semestinya fits all, indah semestinya sesuai untuk semua orang. Kadang-kadang setiap orang ada jenis exercise yang tertentu bagi orang itu. Bagaimanakah mungkin saja Tuan Helmi dapat mengendalikan ini? Kadang-kadang adakah personal coaching kah ataupun macam mana? Okay. So, memang dari awal I started this group classes, memang we always emphasize that our classes ini fit for all level of fitness. So, artinya doesn't matter you're fit kah, you are macam baru kan mula kah, obese kah, baru kan mula, and then koyet berumur kah atau indah, everyone can join us because we already design our workout our classes ni andang fit for all level of fitness. Even if you cannot do certain workout, we have the easier version of it. So Dan juga
Okey, kita ni banyak sudah mengetahui mengenai dengan perjalanan bidang perniagaan. Jadi semasa situasi Ketani ketika ini bermula tu Ketani dilanda COVID-19, selepas itu adanya pandemik dan kemudian endemik. Jadi bagaimana menghadapi situasi dan juga cabaran-cabaran dan halangan-halangan ini? Okay, for me, honestly, I can say now tadi, I don't know, third wave. Masa first wave itu sudah actually it's very affecting my business lah. But I'm sure business lain pun memang ter-affected. But itu tu, I'm very passionate about it. And masa lockdown first wave itu pun I didn't stay still. Actually, I try to reanalyze, relearn everything, and then sudah kita ni boleh buka semula. Actually, you know, we're getting better, we're getting bigger. And then second wave pun, we already know what to do kan. Ada experience from first wave, and then second wave we managed to sustain, and then now actually third wave kan. But last week actually kami baru pindah ke tempat baru and we're actually expanding. So tempat baru there's itu no di mana? excuses kalau Dapat diceritakan tempat baru itu di mana? masa ni di Beribi Hills. Okay. I don't know how to explain, but kawasan Beribi Hills lah. So we actually we're actually expanding and we're getting bigger. We have bigger space here. So my point is, it doesn't matter apa COVID ke apakah, as long as you learn or reanalyze the problem atau you try to, you know, turn the problem into opportunity, inshallah you still can, you know, be sustainable in whatever you're doing lah, business fitness or any other business. Betul. InsyaAllah. Ketani ambil daripada kata Tuan Helmi tadi tu. Indah semestinya keusahawanan itu tentang fitness dan sebagainya. Di luar daripada fitness, apa yang mungkin saja Tuan Helmi dapat belajar daripada business alone, daripada perniagaan? Apa yang Tuan Helmi dapat belajar? Mungkin saja cara membrandingkan diri ataupun mungkin saja cabaran-cabaran yang lain. Macam mana tu? Okay, when you say about branding, actually, when I first started sampai today, my job or what I do every day actually membrand myself sampai today. So aku dah pernah rasa comfortable every day. So every day I want to make people know about Helmi Abdullah Fitness. Though I know ramai sudah orang kenal, but I still want my brand HF ni to be on top. So branding is very important, especially dalam business. So if I want to turn keluar dari fitness business ni, what I learned daripada my business actually how you manage your life lah macam tu. So you don't want to focus on the problem macam tu. So there's always apanya orang jawapan into the certain problem. For example macam COVID ni, if you stay still stuck nggak ada buat apa-apa, tunggu zero case, it's not gonna happen kan. So you have to do something. Just turn the problem into peluang lah. So tadi ambil apa saja peluang yang ada. Okay, akhirnya harapan Tuan Helmi sendiri dalam keusahawanan ini. Okay, so harapan if from me, I want to see more and more young coaches nanti in Brunei ni, kalau boleh, kan masa ni payah cari kerja. You don't want to rely on mendapatkan kerja di government ke apa. If you can dapat, but if Indah pun and bis kita minat fitness, you can give it a go, give it a try, because I prove it myself. 7 tahun sudah full time, I don't have other job. So I do fitness for living. So I'm sure orang lain pun boleh buat. So it's all about, how you learn from every mistake you make lah semua tu. So kalau boleh, I hope to see more young coaches in the future. Kalau boleh buat benda tu full time dan buat benar-benar.
Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muhammad Helmi bin Abdullah. Beliau merupakan pengasas HAF, Helmi Abdullah Fitness, membicarakan tentang selok-belok ataupun cabaran, suka duka menjadi seorang usahawan, terutama sekali lagi usaha keusahawanan, terutama bahagian pusat kecergasan maksud saya. Ya. Jadi tahniah sekali lagi, semoga terus maju jaya dalam bidang perniagaan ini. Sampai kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.